अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिल्कुल एक नए चैनल, एक फ्रेश चैनल जिसे आपके साथ मुखातिब हैं। और ये चैनल स्पेशल बनाया गया है सिफली अमलियात के लिए, और इसमें इस्लामी अमलियात भी होंगे लेकिन सिफली अमलियात इसमें ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत बड़ी फरमाइश पे बनाया गया है इसको, और हम नहीं चाहते थे इसको बनाना, लेकिन लोगों की फरमाइश जो हमें व्हाट्सएप पे मसूल हुई, लोगों की इंडिया से ख़ास तौर पे, उसके लिए इस चैनल को बनाया गया है। ये आज इस चैनल की पहली वीडियो है और आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बराए हुब है, मोहब्बत के लिए है। ये मुजरब और मुजरब सफली अमल है। इस अमल को बेहतर है कि मुसलमान ना करें, लेकिन अगर मुसलमान करना भी चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये ऐसा अमल है कि जिससे ईमान के जाने का ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर आप मुसलमान हो ना करें तो बेहतर है, वरना अगर करना चाहें तो कर लें। सबसे पहले मैं आपको इस अमल का तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आपने इस अमल को करना है। ये बाद नमाज इशा यानी लेट 10 बजे के बाद आपने इसको करना है। आपने कमीज़ भी उतार देनी है और शलवार भी उतार देनी है, लेकिन नीचे कोई जांगिया वगैरह आपने पहन लेना है, बिल्कुल नंगे होकर नहीं बैठना। और अगर कोई खातून ये अमल कर रही है तो वो अपने कपड़ों में करेगी, वो कपड़े नहीं उतारेंगी, खातून कपड़े नहीं उतारेंगी, अपने कपड़े पहन कर करेंगी। लेकिन मर्द अगर करेगा तो वो कमीज़ भी उतारेगा, अपने नीचे अगर उससे पतलून पहनी है तो वो भी उतारेगा, और अगर शलवार पहनी है तो वो भी उतारेगा। एक सिर्फ जांगिया वगैरह जिसको हम अपनी देसी ज़ुबान में कच्छा वगैरह कहते हैं वो पहनकर या तहमद बांधकर वो बैठ जाएगा, लेकिन घुटने उसके नंगे होने चाहिए, घुटनों के ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है इस अमल की। और अमल करने से पहले आपने अपने इर्द गिर्द हिसार कर लेना है आयतुल कुर्सी से। 7 मरतबा आयतुल कुर्सी चाकू पर पढ़ के और उस चाकू से अपने चारों तरफ लकीर खींच लेंगे और उसे हिसार में कर लेंगे। हिसार में करके आपने इसको बैठ जाना है, और किबला की तरफ मुंह नहीं करना, किबला की तरफ पुश्त करके बैठना है। यानी इस तरीके से बैठना है कि किबले का रुख आपके पीछे हो, इस तरीके से बैठना है। और सामने आपने कोयले दहका के रख लेने हैं। कोयलों की आग जो है वो आपके सामने जल रही है। उन कोयलों पर बखूर डालें खुशबूदार, ताकि उसमें से खुशबू उठती रहे। ये आपकी अमल की तैयारी हो गई। इस तरीके से आपने अमल की तैयारी करनी है। उसके बाद आपके पास 7 अदद लौंग होने चाहिए, लौंग, और जो सेहतमंद लौंग हो वो चाहिए। खाया हुआ या उसका दाना जो है लौंग का वो गिरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 7 अदद लौंग आपके पास हो, लेकिन सेहतमंद लौंग हो। अब हर लौंग पर आपने इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपने हर लौंग पे करना है। 7 मरतबा आपने उसको पढ़ना है और उसको लौंग को आग में डाल देना है। फिर दूसरे लौंग को उठाना है, उसमें फिर आपने ये मंत्र 7 मरतबा पढ़ना है, फिर इसको आग में डाल देना है। इसी तरह आपने 7 के 7 जो लौंग हैं उनके ऊपर ये मंत्र 7 मरतबा पढ़ते जाना है और आग में डालते जाना है। और रोज़ाना वक्त और जगह की पाबंदी ज़रूरी है। ऐसा न हो कि आज आपने किसी और जगह पे अमल किया, कल आप किसी और जगह पे करेंगे, और वक्त जो एक दिन आप मुकर्रर कर लेंगे उसी वक्त पर करना है। अगर आपने रात को 10 बजे शुरू किया है तो फिर रोज़ाना 10 बजे करेंगे। अगर 11 बजे शुरू किया है तो रोज़ाना 11 बजे ही करेंगे। इसका टाइम और जगह बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी, उसी एक ही जगह पे करना है, क्योंकि ये मुवक्कलाती अमल है। और मुवक्कलाती अमल का ये होता है कि वो मुवक्कलात जो एक जगह पे आते हैं वो दूसरे दिन दूसरी जगह पे नहीं जाते, उसी जगह पे फिर वो दोबारा उनको आना होता है, और ये अमल इस तरीके से करना होता है। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो मतलूब है वो आपका बेदाम गुलाम हो जाएगा। और अगर कोई जानी दुश्मन है तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। अगर दोस्त नहीं बनेगा तो कम से कम आपसे दुश्मनी वो ख़त्म कर देगा। दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और जो आपका मतलूब है, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो या जिसके साथ आप मोहब्बत करते हो, वो आपका बेदाम गुलाम बन जाएगा। लेकिन इसमें इस अमल के करने में कुछ शर्तें भी हैं। अमल जितने दिन आप अमल करते रहेंगे उतने दिन आप गोश्त नहीं खाएंगे, बड़ा छोटा
مچھلی، مرغی اور انڈا تک آپ نہیں کھائیں گے، اور جماع سے پرہیز کریں گے۔ اب شادی شدہ ہیں، بیوی سے نہیں ملیں گے 7 دن۔ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ملاقات نہیں کریں گے یا گھر نہیں جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کریں گے ان 7 دنوں میں۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنا روٹین کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے جائز طریقے سے ہی کرنا ہے، لیکن اس میں اگر آزمائش کے لیے کریں گے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کام کرتا ہے یا نہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا، اس سے پھر نقصان کا خطرہ ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریں۔ اب میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ آپ لونگ کو اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، اور آپ نے پڑھنا ہے لونگا لونگا لونگ سپاری، لونگا باندھی پورب ساری۔ ایک لونگ جو راتی ماتی، دوجی لونگ دکھاوے چھاتی، تیجی لونگ کھڑی کو لاوے، چوتھی لونگ سستی گل لاوے۔ لونگ تو لقمان جی چڑھ ویکھاں اچھی ماڑی، چھک لواں او دے تن دی ناڑی۔ لا الہ علیسا الا اللہ ملیسا، محمد رسول اللہ، فلاں بن فلاں کو میرے بغیر ایک گھڑی آرام نہ دیس، بحق یا بدو۔ اب یہ فلاں بن فلاں پہ آپ نے اپنے مطلوب کا نام لینا ہے۔ اگر وہ مرد ہے اس کا نام لینے کے بعد بن لکھیں گے، بن بولیں گے، بن بولنے کے بعد اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا۔ اور اگر وہ خاتون ہے تو پھر فلاں کے بعد بنت بول کر پھر اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی خاتون جی عمل کر رہی ہے تو ظاہر ہے وہ مرد کے لیے کرے گی، تو پھر فلاں کے بعد مرد بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام لیا جائے گا۔ اور اگر وہ مرد ہے، مرد کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس کی فلاں کے بعد بن لکھا جائے گا، اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ عمل ہوگا۔ اب لکھنا تو آپ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ کے رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو الفاظ کا حساب بھی مل جائے۔ میں ایک دفعہ پڑھ کے پھر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لونگ لونگا لونگ سپاری، لونگا باندھی پورب ساری۔ ایک لونگ جو راتی ماتی، دوجی لونگ دکھاوے چھاتی، تیجی لونگ کھڑی کو لاوے، چوتھی لونگ سستی گل لاوے۔ لونگ تو لقمان جی چڑھ ویکھاں اچھی ماڑی، چھک لواں او دے تن دی ناڑی۔ لا الہ علیسا الا اللہ ملیسا، محمد رسول اللہ، فلاں بن فلاں کو میرے بغیر ایک گھڑی آرام نہ دیس، بحق یا بدو۔ تو یہ تھا دوستو وہ منتر جو میں نے آپ کو بتانا تھا، پڑھ کے سنانا تھا۔ اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔